Ang haba oh. Pero ito tayo pare, 40% off. Yeah. Ito size 6, alam mo no mga boss, mahal sa mga mall yan. Oh, 40% off, 1280. 1280 na lang yan mga sir. Salomon size 6 US, solid pa. Skechers na ganito size 7, 1280. 40% off, mura na yan. Ganda pa ilalim, parang bago pa, need wash lang. Alam, ganitong colorway, pambabae, pambata. New Balance ng ganitong colorway oh. Ganda nito mga sir, size 8, 39 euro ang babae. Ganda mga sir, kapal pa. 574 ata to no. O yun, 574. 574 hap, ang babae. A6, ganitong colorway. Ayan o, lighter racer, 1580. 1580. Ganda siya mga sir, 1580, 40% off. May insole pa, solid, pang jogging, bago pa. 1580, size na 7 US 7 men's yan, 8.5 women's. Yan o, 40% off sila. 0.5 men's US Air Max, 40 euro. Pambabae yata to, pambabae mali. Mag-replay tayo sa taas. Size 7, ganitong pormahan no? Pambabae. Laban sarap ko taas. Magkano presyo? Walang presyo, tanong nyo na lang. Ganito 8.5 US. $8.5 US, Adidas na ganito. Ganda pa mga sir. Stella McCartney pala to, 1280 oh. Kaya pala solid, Stella McCartney, anak ni Paul McCartney yan. 8.5 US, pero ang liit siya, pero parang laki tingnan. 4.5 US, 4.5. Magkano presyo? 1280 less 40%. Ayan, Climacool. Ang bago pa yata oh. Hindi pa yata nagamit oh. Ganda pa mga boss oh. Ang asawa yung malilitang pa. Ganda, okay. Size 7 US Ultra Boost na ganito. Suede yung ganyang Ultra Boost dyan oh. Tapos may mga dot na ganyan. Ultra Boost 1580 less 40. Yeah, ganda. Solid. Jordan. Gantong Jordan siya. Jordan ano ata to eh. Per 29 1880. Jordan na ganito. Mustard yellow. Size 7 US. Okay. Less 40% off. US, gantong colorway ng yung Ultra Boost. Solid. Ganda ng kulay oh mga boss. Ito ilalim oh. 1880. Solid siya. Adidas triple white. Ano, super cool. Pan-tennis. Pan-tennis to. Triple white, tas gold yung kanyang logo. 1880. Okay, less 40% off. 7.5 oh. Solid pa mga sir.
Nike Air Max. Ayan. Ganda pa. Size 8 women's. Yankees. 280 Yankees. Ganda rin. Triple black Continental. Ayan, liit 5, size 5 Continental. Kano? Ang presyo mga sir, tanong nyo na lang. New York Yankees. Ganito. Kapal nito Gold naman, ano yung isa blue. Parang mas malaki to. Yes. Adidas Yeezy. 1280 less 40% off. Yeezy. Legit, check nyo na lang kung legit ba yun. Women's Palladium. The original Palladium. Yan mga boss. Origin 7.5 women's Under Armour. Ang ganda pa ilalim 880 less 40 pa. Under Armour na ganito. 880 baba na yan, less 40. First Star. Yan. Adidas 1580 less 40. Okay. Nike Dunk, gantong colorway. Orange no, orange. Hare Krishna. Pero solid pa ilalim mga sir. 38.5 euro, 7.5 women's. Okay, 5.5 Puma Pikachu. Solid 950 lang Pikachu mga sir 950. 980 pala, only 40%. Pikachu mga sir. Yung number pa ron. Ganda kapal pa nung Pikachu. Ganitong klase siyang Nike. Malinis lang, ganda Presyo 980. Ganito forma, lunar lot daw. Converse with lunar lawn. Ang ganda pa, solid pa ng ilalim. 1880. 5Y champion. 1280 champion. Gold, silver pala. Silver 5Y 1280. Presyo wala. Pag 1880 1128 na lang. Pag 15 948. Ayan, presyo 980 588. Grabe. Ito, Adidas. Walang presyo, mura lang siguro to. Ang ating size 7.5. Ano ganito, makapal 1580. Ayun na lang, 940. Mura na lang. Peach colorway. Ito Converse itong Converse
Ano presyo? 1,580. Oh, gantong GT cut. Pink cut. Masira na nga lang yung kanyang ano. Ganda pa ng ano, ilalim mga siya. Issue lang dyan, no? 2280. Ayan, 2280 GT cut. Maganda pa ilalim, makapit pa yan mga boss. 0.5 oh. Nike na ganito, Air Max 2. Ganda, ang gaan. 1,880, 1,128 na lang yun. Solid oh. Nike Dunk, laki. Nike Dunk size 11, parang 1,880 o 2,880. 1,280 blazer, makapal yung suelas. 5.5 US, 39 euro. Solid to ah. 1,280, 768 na lang. 39 euro, pwede. Ang pihiin ng anak ko, pwede to. Solid. Nice to, no? Parang ano, sakay. Size 10. 1,880, 40% off. Ganda. Moonstar 88. Ayan. 1,880. Moonstar made in Kurumi. Ang haba sa size 9 nito ah. Lino. Yan, may nakasulat. Pinanlaro to. Eyes in my veins oh. Ano? Snap Lakers dati. Eyes in my veins. Yan oh, solid. Size 9. 1,880, ganyan yung ilalim. Solid ah. Size 8, size 9. Adidas na ganito, 1,880. 11 and a half, Ultra Boost, gantong color eh. Ganda oh. Walang presyo, pero maganda to mga sir. Linis lang, ayun, Japan. No, balance so 10.5. Cordura type pa yung ano nyo, material na ginamit. Ha? 1.3 na lang oh mga sir. Cordura type pa yung ano, New Balance. Ganda mga sir oh. Ayan, 327 pala yan. Ito mahal to. Ganda pa ng ilalim mo mga sir. Hindi ko lang makita yung size. 1,880. Size 10 mga boss. Yan o, ganda pa ilalim o. 1,128 na lang. Ito o, 2,280. Ganda to o. Papit pa. Anta. Ganda pa mga sir. 5 oh, New Balance. Ang bigat. 2,280. Ano lang daw to, 1,3. 2,280. Kapal pa. Kibay pa nito. Sulit to. 9.5 oh. Gantong bangs oh. Ang laki pala nito. 1,880 size 12.
Well, ano to? Ano nga ito? Nike React. Yun o, Nike React size 12. Ang ganda pa ilalim, oh. Heel drag to drag lang pero hindi masyado. Solid pa mga sir. Ang tibay pa nito. Walang presyo, tanungin nyo na lang. Size 10 and a half ata to. Oh, sama ka te. Massage ka na, sir. Gano? Ano, ang dami pa. Ano sapatos mga boss? Oh, kalat sapatos.